बोलो श्रीमान सत्यनारायण देव का प्रीत्यार्थे आनंदे कबार हरि हरि बोला। उत्कल जननी विद्या प्रदायिनी मां सरस्वती का प्रीत्यार्थे मां कालिजाई का प्रीत्यार्थे मां भगवती का प्रीत्यार्थे आनंदे कबार हरि हरि बोला। उपस्थित बड़ वृद्ध वनिता का प्रीत्यार्थे देशर विपद खंडनार्थे आनंदे कबार हरि हरि बोला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम् ए पंचदेव नमस्तुते। छन्दाचरण छन्दाचरण छन्दाचरणे गली शरण छन्दाचरण छन्दाचरण छन्दाचरणे गली शरण छन्दाचरण मते तारी बाकी कंदाई कंदाई मारी बाकी छन्दाचरण मते तारी बाकी कंदाई कंदाई मारी बाकी छन्दाचरण छन्दाचरण छन्दाचरणे गली शरण। हौ धीर वर कौतुकी तेरी थिबे कन छन्दाचरण छन्दाचरण जहाँ जहाँ न्याय मान हेब आलोचन छन्दाचरण छन्दाचरण माँ मौसी मानकु करुअछि अळि छन्दाचरण छन्दाचरण आनंद स्वରରେ माँ देव हुळाहुळि छन्दाचरण छन्दाचरण मौसा भाई मानकु करे निवेदन छन्दाचरण छन्दाचरण करताली संगतरे हरि बोल सना छन्दाचरण छन्दाचरण छन्दाचरणे गली शरण। लक्ष्य करिबे सज्जन एठी उपस्थित हेबार कारण कौन? आमे करिबु पाल्ला विजन ओडिशा 2036 केउ केउ क्षेत्र रे ओ एहा किपरि हेबा दरकार एहा हेउछि आम प्रसंग। मनुष्य जीवन रे बंची रहिबा पई मौलिक आवश्यकता ग्रहण करिथाए सेगुड़िक हेउछि खाद्य वस्त्र और बासगृह। किंतु पूर्ण विकसित ओडिशा रे बंची रहिबा पई हेले हमकु शिक्षा शिल्प गमनागमनर विकास निहाती आवश्यक। प्रथमे जिबा खाद्य पटकु पुराण भागवत रे प्रमाण अछि जबत लपुरे उदर गोविंद तबत ज्ञान नाही तार गोविंद 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 पदु करुछि मकरंद गोविंद। जो पर्यंत पेट पूरी नाही से पर्यंत ज्ञान आसीब नाही। तेणु हमकु कृषि उपरे दृष्टि देबाक पड़िबो। दान धरिबे आउ हळ ना धरिबे आधुनिक जगतरे खाद्य आपे पाई जिबे। हे सुना हे सुना हे सुना 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 दे मन कृषि उन्नति आमे करुछु बनाना सारा बिहान घरे बसी पाई बेटी जान उत्पादित शस्य बजार रे बिक्री हेबा पुण। हे सुना हे सुना हे सुना 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 दे मन कृषि उन्नति आमे करुछु बनाना। कृषि क्षेत्र रे जल जोगाण होइब मंजी लगा फल तोड़ा मेसिन रे हेबा। हे सुना हे सुना हे सुना 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 दे
ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ଆସ। ମୀନା ବାପାଙ୍କର ଦେହ କଣ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ ନେଇଯିବା। ଏବେ ମୀନା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୀନା ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଆସିବାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୀନା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୋ ସଂସାର ତ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ମୀନା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ତାହା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ଥିବଟି ବହନ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ନଥିବଟି ଜାଣ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ପ୍ରତିରୋଗକୁ ଔଷଧ ଯେ ଥିବ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରୋଗୀ ଘରକୁ ଫେରିବ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ଟେଲିମେଡିସିନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଥିବ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯେ ଥିବ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ, ମୋ ଧନ ଜୀବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରତି ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଥିବ ଏବଂ ଟେଲିମେଡିସିନ ଯାଇକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏପରି ହେବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେବ। ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଏବଂ